अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं अरूबा शाहिद। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जानिब से अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए इजाजत आपकी के नाम से नई सर्विस का इजरा कर दिया गया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि आइंदा हफ्ते तक IMF के साथ स्टॉक लेवल के मुआहदे पर दस्तखत होने की उम्मीद है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का तनाज़ा वफाकी दारुल हुकूमत की हाई कोर्ट में तय पाया गया। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट की तोसी का मंसूबा तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सिविल सेक्रेटरीट में दफातर के लिए जगह कम होने पर तोसी का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने रुपए की तारीख गिरावट पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 5 अरब रुपए के रमजान पैकेज और फी मन गंदम की यकसा इमदाद कीमत 3900 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी कर दी। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 3% इजाफा कर दिया, जिसके बाद शरह सूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर जा पहुंची है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान का कहना है कि मेरी परफॉर्मेंस का शादी से कोई ताल्लुक नहीं। नामवर टीवी अदाकारा शकील का कहना है कि आजकल के ड्रामों में रिश्तों की अहमियत को खत्म कर दिया गया है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील में आपको बताएं। तर्जुमान नादरा के मुताबिक नई सर्विस के जरिए आप अपने तस्दीक का अमल बगैर किसी मुश्किल के बआसानी मुकम्मल कर सकेंगे। नई सर्विस के आगाज से शहरियों को बाइख्तियार बनाने और ज़ाती मालूमात महफूज रखने में मदद मिलेगी। तर्जुमान ने यह भी बताया कि सर्विस से ज़ाती मालूमात देने या ना देने का मुकम्मल इख्तियार शहरियों के हाथ में होगा। सर्विस से शनाख्ती कार्ड की तस्दीक मुतल्लिका शहरी की रजामंदी के बाद ही की जाएगी, जबकि सर्विस से शहरी का हसास डाटा मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगा। अपने ट्वीट में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर बदनीयती पर मुबनी अफवाहें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। इस किस्म की बातें न सिर्फ झूठ बल्कि हकायक के मुनाफी भी हैं। इसहाक डार ने कहा कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, बढ़ रहे हैं और तकरीबन हैं, और उनका हुजम तमाम बैरूनी वाजिबात वक्त पर अदा करने के बावजूद 4 हफ्ते पहले के मुकाबले में $1 अरब से ज्यादा है। वफाकी वजीर ने कहा कि इक्तसादी इशारिया आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों ने पाकिस्तान को सहूलियात देना शुरू कर दी हैं। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं और आइंदा हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहदे पर दस्तखत होने की उम्मीद है। आगे बढ़े, आपको बताएं वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब तो 125 यूनियन काउंसिल्स की कानून साजी हो चुकी है, मगर हुकूमत ने फिर मजीद यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का इख्तियार अपने पास ही रखा है। मगर अब 10 साल तक यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। एक बार इलेक्शन करवा दें, जिसको भी आना है आ जाए। तोसी के लिए पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में कमिश्नर लाहौर ऑफिस की जमीन जम किया जाएगा और सिविल सेक्रेटरीट में कमिश्नर ऑफिस की 40 कनाल जमीन मिलाने से 198 कनाल रकबा हो जाएगा। कमिश्नर लाहौर ऑफिस की तामीर मुकम्मल होते ही सिविल सेक्रेटरीट पंजाब में शामिल कर दिया जाएगा, जबकि सिविल सेक्रेटरीट P&D और ओल्ड P&D को मिलाने के लिए ज़ेर ज़मीन रास्ता बनाने पर गौर जारी है। सिविल सेक्रेटरीट में पार्किंग प्लाजा बनाने पर भी गौर किया जा रहा है और इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट में ओल्ड हेल्थ ब्लॉक की 7 मंजिला इमारत की असरे नू तामीर की जा रही है, जबकि सिविल सेक्रेटरीट में दूसरी बिल्डिंग की तोसी तामीरात भी जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि चंद रोज़ कबल भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। आर्मी चीफ के अलावा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। ट्विटर पर जारी बयान में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम साबिक आर्मी चीफ की जानिब से मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत करने की भारी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि BDM हुकूमत के 11 माह में रुपए की कदर 65% गिर चुकी है। रुपए की बेकदरी से मुल्क पर कर्जों में 14,000 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा हो चुका और महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर है।
اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے 5 ارب روپے کی رمضان ریلیف پیکج کی بھی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر 19 اشیاء ازیں نرخوں پر فراہم کی جائیں گی۔ ای سی سی اجلاس میں وزارت صنعت و پیداوار نے رواں مالی سال درآمدی گندم کے ملک میں ترسیل کے حوالے سے پاسکو کی حکمت عملی کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رپورٹ کا جائزہ لیا اور فی من گندم کی یکساں امدادی قیمت 3900 روپے مقرر کر دی۔ اسٹیٹ بینک نے اپنی جاری بیان میں کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیادی شرح سود میں 3% اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ اپنے بیان میں اسٹیٹ بینک نے کہا کہ فروری 2023 میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 31.5% پر جا پہنچی۔ حالیہ مالیاتی ایڈجسٹمنٹ اور شرح مبادلہ میں کمی کی وجہ سے افراط زر میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ آئندہ چند ماہ کے دوران مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن اس کے بعد اس میں بتدریج کمی واقع ہوگی۔ رواں سال مہنگائی کی اوسط شرح 27 سے 29% ہو گئی، اور جبکہ نومبر 2022 میں مہنگائی کا اندازہ 21 سے 23% لگایا گیا تھا۔ مرکزی بینک نے اپنے بیان میں کہا کہ جنوری 2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ گر کر $242 ملین رہ چکا، جو کہ مارچ 2021 سے اب تک کا کم ترین خسارہ ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران شاداب خان نے کہا کہ اسلام آباد یونائیٹڈ ایک بڑی فرنچائز ہے، کوشش کریں کہ یہ بہتر کارکردگی دکھائیں۔ غلطیاں بہت ہوئی ہیں، اس لیے میچ بھی ہار گئے، کوشش کریں کہ آئندہ میچز میں اپنا پرفارم کریں۔ PSL 8 کے سب سے کم سکور پر پوچھے گئے سوال پر شاداب خان نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ریکارڈ ہمارے پاس ہوں۔ اگر آپ سب سے زیادہ سکورز کے ریکارڈ ہمارے ہیں تو کم سکور کے ریکارڈ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ شاداب خان نے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے ہم بہت اچھا کھیل رہے ہیں۔ جب کھلاڑیوں سے کہا جائے کہ بلا خوف جارح انداز اپناؤ تو اس کے لیے ہار جیت کو بھی تسلیم کریں۔ ایونٹ میں اپنی کارکردگی کے حوالے سے شاداب خان نے کہا کہ کپتانی کا کوئی پریشر نہیں، اللہ کو جو ہمیں دینا ہے وہ ضرور ملنا ہے۔ میری کارکردگی کا میری شادی سے کوئی تعلق نہیں اور انجری سے واپس آیا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق پڑا ہو۔ غیر ملکی ویب سائٹ کو دیے گئے انٹرویو میں اداکار شکیل نے کہا کہ انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز فلموں سے کیا، لیکن بڑے پردے پر وہ زیادہ کامیاب نہیں رہے۔ اس کی وجہ ان کی ناتجربہ کاری تھی۔ سوچے سمجھے بغیر فلموں میں کام کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے زیادہ تر فلمیں ناکام ہو گئیں۔ اداکار کا کہنا تھا کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور اگر فلمیں چھوڑ کر ٹی وی کا رخ نہ کر پاتے تو شاید اپنے آپ کو منوان نہ پاتے۔ دور حاضر کے ڈراموں سے متعلق انہوں نے کہا کہ آج کل کے ڈراموں میں نہ تو کہانی اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی اسکرپٹ، یہی وجہ ہے کہ میں ڈراموں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شکیل کا کہنا تھا کہ آج کل کے ڈراموں میں رشتوں کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا۔ جس قسم کے ڈرامے بن رہے ہیں اس میں سے زیادہ تر میں وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ جو یا تو ہوتی ہی نہیں یا پھر انہیں اچھالا نہیں جاتا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔